outing say nyame kasa adofo etie me nyina no enhye message bi emfama yenuanom shebi efama no me de yenua ba no prophetess no voice no eba na omuse eduma bi ana voice na ye kakra na nso mutem so beten nsem ni nyina clear anyankopon abufuo wode ba na awurade si na wo obete message we na obeye ape sabi yo ana atwe no awurade nyankopon so oni wowu enti misro yenko mede basu pacho mo mutuato mo mara funu mutiri so mo tuato mo ninyi so waseda no mundie eda no mo be kaba bia mo nyati eda no mo be yam mo bofe she utonku apomokala mo pomo honam waseda no mo be yadi fufuro o mani mo na mo de jana ye mani pete monimo nya kondo waseda no mo agya nimo kura mo de mo ya de fufuro po waso mo de mo di ka se monimo da be pita mo de mo tum ho freje nanim e pita mo de mo di ka pecha monimo se mo po de mo nka ho mo na mo sra manimo no mo po de da mo peti poti manimo de mo po de mo nka ho kura mo po de mo gina yi mo nka ho pita mo di ka se monimo dada me denu turu wa mo bete mo na bu beti reja de wan ye ene de mu betia mu nwi so mu to amawura so mu penti monim hala senya mo pano mo nyanku de atomo class so oto ni pabe mo mane na mu die o se samu mu yo semu we e boni we mu tu semu no o se she me ma mo ntina so mfa mu ndi o se da no mo bete menka na mo be kire ba bikura mo nya mawura ni enyi fire mo be kire ba bikura mo nya niema mo de penti monim o se ntade na eyi mo ye kire mo nante ntade na kire mo adwuma mo ya no ntade na di mo kwadwama ma enu na kafa se na mo nante ntade na kire ma brabo amombo ntade na kire mo se na mo nante no kire ma brabo amokobo enu na kire mo se de ma hu fefite wo se da ntade ni da kafa na mo na mesi o se mo mo di mo de kwa sorry dem mo njai na mo ntena sanji ma home mo di mo deja na nam no mo mo njai na mo ena mo kire fu anyina me hu mo kura o se mo o je bie ni ho ma no o se ba go fo ne frasa sa fu mi di tabu mo ya sama ya futu fu a de be to sa fu ni nyina mu o se abofra mpo ni wo be sire mo na be ka o pempe si se won nyina di won nyina ne futu ensuruma e di fu atoro fu a se ka sama shama so ma ni bria bone enkromfo adwuma na moje me nya afofo kora no o prisofodie onya di fo kwa no o pridi fo die sense sika ni bria na sho mo ma omo nka no kore omo nya kire obi ani ho a wotimi kan obi fo nso ma na fakira esika sem ne enkomo hye wo se mo nkomo hye te sa toilet ma me mo nkomo hye ya me tan wo se eye ma ni wu asaye matanta bi ni musodi akora mo nkomo hye aye mu musodi akora ese wo se mi hu bia mo ye sise mo nkomo hye no kora no adam ni adefo wo se me mo dia me wura wa ma mo dada mo fa ne se mo hye nkom wo se hipa na mo banya gina bia ma sa nkom hye na ye adwuma ma mo bra bono na mo banya sa nkom hye no wo se sofwe odifuo hye yie e wo nkom hye na wo se nkom tora no hye yie ye denu duru wa obete wo se hye dome egu wa tori dem a wo sai wo utimi preaching kan no koreda eti difo ni afofofo mo betena be kanta sa we mu nyina de akobo nsam jom etemu be ji we mu nyina firi mi nsam eti we nyina mo sai wo mo kan kwa de akobo matumi foforo eti mu be me we nyina kwa koye ejamu de akopo le mabodi what hey ada no obi nkonje wo bi wasafoni senya hu ya na wambie wano anka no wan mafutu anfiri wonu mama wasada no okro be bu ho aten do di we ni seji na wo hu ya nso eda de duru wa before apostle obechire wasamonta de sebu adano ni nyina be kabo ma bede monim na mo bechire me se na maboro si kwete no nyina no wasada de no ni nyina bede monim dija se adano e bani ho owura bia ni ba bibia menim nyina be ya de pepepe e sanse mo ambu mi se ni yoja e mo na me bechire mo se ni yoja ni ba na mema na nyo mo fitu okura wo be so mani mo die mutime to asem we petema me so ade amanya nkwa na se mutina asem we so me semo no kura mu me semo se no kura mu me semo se no kura mu sa mo nya nkwa da biara da sisa asem ka se na eba
Someone compete near found far. Na Momanyanqua. Say, Babia bedru be amonka. Babia bedru be amonka. Say, men are Meshamo. I want to call me and Meshamo Samonka. Babia bedru be amon compete. Men are Meshamo Samonka. Say, Mamun come on noon to Muda. Mamun come on noon to my men, Mata Chiraman, that facon. Momani yen juma panchire man sign. Na monya wajie e womimo. And ye what fata so benyo je wanya ne wan san fata no. Obekwaso atre no boni mo na betono. Osemba wie mesafwade. Na afando to be kira ase, was ize be kira ase, was a prize be kira ase, was a astori kase a mo body. So ye na ye dimo no, was a dana mo ho mobo. Muhu mobo sini wiesi nyina wase hye adane Anglican ni ho wase dano jipa life ni baabi biera wase hey asombe mponi amumuyofo efifo proye ne kankanfo mumponi na afoforo nkasen wase mo munjina yie na menim wo bika wase hye edano ho ne Zion asoro ben no wase continuation ne die hey wase mwabo musodie munjina ye nyefe munni yoyo bia nso ani wase sikani briane etan bebrebe muyo kataso wase pese minkumnya ahoye atwetwe 19 kudansu kununum ala mode toso wase proye ne kanka munni a kirakira pa munni no kora munni nkwaje oh wase momo ho mobo womobo mustati na mututumo na muye wafehwe bi betuto asafo ni nyina mo poni betuto ebedanie buto eja betom agrada be kataso be kasese ne mewadi misite mi bufo dani agrada ni oja wasempa na be dwase sama na papai wasemuni panyi na be hyigira be ne monyo wo ko na mu be wo wasemu be suo frese aje da ye de mo jeme na so mu humita sasa me pande te sajeta mo produe ni me mata wase dane ni wasafa toje ya nyame na begino wase ni nyuma na begino ne tane ni abra bone ni nukuredie na begino wase se wiesi nyina sajampa e dane nukuredie na wotane ni abra bo be yiwasi yesu batin se mo hye yeso na munye ye mhihye sanya meka nye woni pa bia na eka aye misafode na meka wase so biti na wanje andimpa abeto sini wanji andi mpolo uye tini ni mpo nasa uye majuma re nasa watina wanji andi sebesia wasimi safwade said and wunni nkwa wajuma bia nsoma ni da wunni nkwa se ho na adwene moja no ho da moja na ehyiegu maamo no wase ho mpo ana adwene ho na hu moja yewdie eho mobro ho na ehunu eho do se moja ekaguma amo na ebeje mo bone so aye ewi mu furu owuo mu na moja ne etu no ho si ho ma mo brako pesa kwagefo fa hudie na enimu na monya nkwa ene woje na hoepo na adwene ye hoepo na ye mu ahomobro ye hye ne muda wasi wei eni ade a eda ho mamo twa se mo hodro bebrebe enkom mpo no mo anjone mo anwewe antena makoma so wase mo andwendwin mpo ankwa akiri na moda so ye moja ne atamfo mpo ana mo kotie moja no wase hye eda no moja ne be kasa wase moja ne be kasa masase be pai ne moja ne be dino kra kira mo se na de me firi mo chikora wase da ne ye bomoja ne dia eja ba pa she emirete waye damanim mema mo bomo jane die ja be so wase mo bomo jane die agrada betete e dane se mo bomo jane die yira mo betete wase ja be pa abeso wiase sase dan aw mo pro ni ho e dane ye bomo jane die sa jeme e dane mo jana dane ade fofo se she mo mpere nkwaje na mo ho mo bo me mamudue me mai montoaso samuso mo beye modwuma munye no nokora so wase mundi nokora ne tane ne abrabo mundo enua munyi muyem mundi nokora mundi mo bohye so wase hye ne wadi ne wahye wandi so ye manima chi wadi emusudi akase sami safade na obeda so dada wakoma se ne wahwehwe safade no ne dane duru wa matwehwe no wase ne wanjimi andie no ono akasa obete se monko so na monko nduru ba bia mpo mungu so na monko wa nokure mu munnante tene ne abrabo nokure die mu na monya woje
na nyemo na kasa fata mo mpo se me ba be kasa akira mo sa mo koka wasa ho mobro ne adom na me wo ma amo na momo ye njanka prako pedi e wo manyim wasa hoempo ana na busia di mu hoempo na wagya ne ana mo ye njanka na awisia ana mabisia wasa enti na misa fode me yi me yem na me do mo na se mo so mo be do me bia ende mo banya nkwa na se mo be koso atena makoma den so ne momoyo proye so a ende mo ndi se mo tompete na ni obegye di no obanya nkwa na ni ewanje di no osi atwetwe me mane hunu eni dwi ose ni emisi ni ya mema be ware mema na obanfa ma wafeche omu atu omu wesi wose ye bebo jama pefe ne dia pesika na yensa kwaya no ye bebo kro no ma yensa ye tete ansere ye didie wafeche omayo magisa omu wanyansa dia hita wase dadidu hono ma enye wo ne wa hita wase wo boni na ne du be pie wa gyanima mo wa beka wa no kore wafeche abrewe mu ne ye bia nyamefe mu ne ye bia nyamefe wose die nto ana ye mefe sikaduro emoja kaguo mumuyu no wasa boni dodo na motimu no hey mi hu hye wasa mebuafu ana meba ahomobro ni ho hey adwoma fo mungina ye monkoso ye modwuma na mo betene ka wasa sikaduro sikanibre ye wo bra so ye na so sa wo na wo ye wo no ebre no duru ha mo beka ba mate wasa hye ejabe pass ye japadie mo wasa hye mo be dane hiafo pasa na wo be wie wo kotoja so wasa nya wo preno ko pese ko be wie na fuso ansa na wodide o be wie de sa abo wo ansa na wodide wasa hye na no be kato mo wasa de sa de premode no ko ye na de ne nsa be ho prekai abaye de sese ne ye dua esiwie mu na eja boso na wasa de sa na be ba be ye wasa wo mu japadie nyina be di wo mani me ka no kora se yakoya me fa so nyaye na wo be ka maja ka se ende firi wo so abra wo no enye oje da wasa hye ede no osumpo ni ho untimi nsuma ni suomba waya mo nyansanfo ana mo ne mo agya nate na mo bu mo se me nyobia mo hu me papa maye na mo de mo hu mo gya ehwegu ya adibem na mo de mo anwi se mo gya nimpo enye abone da wonka bi nhye wanka bone anhweda na emom ayamaho mobronti ayamaho ndo aye bebrebe ene oye den oji mu si ho na so abrewe mu ma adam wo hu se obia ni ho a wodwene ho obia mpo ma na adwen enkanko na obia mpo enni mogya na aye ifi se munyina mu ye bona ayefo mo aka ahye wo se dani duru ha mo beyi na ye wogyam abra mo nya oje enye dade na mi betie ajatie mi enye dade na mi betie se ajageme enye dade na mi betie se ajame na mi ye wadwumo enye da wa so wo wadwuma ne ka no kore wadwuma ne ka no kore se ne wusitie se ne wo ya adwuma ne fa ye ne da ne nya mi safode na mi busa wo mi ni adaje wo se hye me ye madwuma te se geta wo bubobo na da na wo tementa wo be start ka wo bone a wa ye na wo be ka wo no kore de mo wo se da na wo papa ye na be febo you was a say jadi poto na de wiase nyina was say dan no kware diefo benye baabi agina te sensu bonten so was say mo pene sa mo sa kira mo adwen say ye na mo pa mo sa kira mo adwen na sa mo be kwaso atenam a eye say dan duru ho a me de maye awrade adwuma enti awrade tie mi ajatie was dan me nyanya me biem minye awrade bi se de mo hu me se me ya de foforo na mo mbum na eda no me nyanya me biem minye awrade minya papa ma wo babia no babia so nye oja mame hye eda na matum ye funu mo pono se me nwoda nye me na me boyo ayamo ni mutumi na modabae wo se eda na mo be kire babia mo firi baaye na mo be kire mo gina bia wo se eda no ebe ye mo sesini wo se hye mo mane mbo mo hu mo amfa mo ne ehu nti mo ya hwehwe mo sere mo ho mbobɔ se eda na mo mfirim mo fa ye mo hyehye ento ho na mo nkwanto ho ma no se de Yesu Kristo bedi no kwato ho ma mo no wo se mo hia mi awrade se mo benya oje a mo nya ne sa pepepe ma me
seni obedi lokure ma wiase nyina be share ne sa obedi lokure emma wiase tumi nyina ya ne dia ya wiase fa hodie nyina hye ne sa woso onumpo kwa na homobro ye de ehye ne bo wose ne obedi wiase nyina bokure mo wose kadie owura Yesu ni bi na dia bia be ka ne sa wose hye mabaye ne adefo fresh ne dia nyimonyam se ne wiase mai nyina wose obedi wiase kuruma bodie nyina Yesu di mu prako pe wo wiase nyina wose ne nkwa wode to woni ne lokure die nti na homobro esa na asase so nti mo pe amonya ne sa ma me wose oni papa nya omoja ne hia me se hwe gu ho ma me me se du ne kura na to pete na ji unuefo so na ne beji adi no wanya nkwaje na ne wose obekoso tena na bone so no na dade no obehumi wose se mo behumi so oja mo bete wose da ne mo behumi se ajata wo bubo mo behumi sa de foforo wose hwe iba me bufuo so a me me mo ba ye mo bo mo nya jefo mo njira yie so mo njira yie epumpo bekasa wose epumu bedemu pefe no bekamu anokore ne bone a wo ye obekane me egu ne mo wose poba bekane ne yoye nyina kira mansan wose hye ewiase dimos nyina beka hye te so wonipa wose ndue nyina beyi won ano emu nyina beyi won no wose ewiase bode bia ne ho bekana no atuma eda no samo edani ndua kora besere mo wose emu abesere mo emu nyina besema atwetwe onipa ba me bo mi suban na me hye so na me dokwan so no wose da no emu na manfa bi anka mbesi mo atwetwe na mo betena mo hinkonya so adi musunkunem abre we ya medi me bufu ebai wa nsore afiri wo bone so wa nya ye mhihye abre asem ye beto apeti wonipa kuro besi asem so pe no embeto mpo somo de monka mo nsanto okom na monko bojo mai bedidi momma muyumuyo endimanu kan na mo de momma sisie ekrono dan se kuri no endimanu kan ye mu hu ye ne musumahu wasedia kakra mu bedinti lawyers adwuma panyimfo koro no na mo bo no waseda me be kora mu nsaye mo na be demije de wo mu pampam se papa obisi mi didi wo badwuma mo waseda ne duro obetira adwuma koro wodidi wo ene bo koro no na ma ye twia she mu omobo wase ma piti patro wiase a ma pamija ena me shamo simi jemu a emretie we mo emma bi njuno nko afi bo hu ne se mretie we mo na me na mo kasa no na se ma wo se ebre bi enti se ni nsu eta mummu ya nyansamfo a mo bete wase ensuo na emu na kusuru se da beto no edani turu ho a ebedani agro de ba be pamaja di akire wase wiase ndua ne nyina ba hye na nsuo pa beto po na ejantimi dumu amo da no mo besi apene wo ye die mo wase hye akoma nyina be kan no kore so nya wo giada me wiade na me kasa wase adwamai fo be kan no kore na wo fi nyina be dani gya abutu won so se mujie nyina montompete sa mo benya oji a monto sase mo epete sa mane ye ba me maso no o haw ne ba me maso no montompete wase nye metemo pon se ma bese mo ye mo dwuma na kire mo tirimo ade me ma mo ha me mo tete me mo soja gum so wase me na me bo mo afedie mo abedane se mo na mo bo me mama manu ho ni pa me yoye wase eda no mo be ye mo bo se enkenye metirimo pon no nanso modie montie se ne mekai onipa bi bedwune se ya gudie onipa bi behu ne se ya obi na kasa onipa bi bedwune se o si ape wo se monkoso si ape monkoso ntie na motena mo bone so monkoso ntie na monda so ntena mo bone ne bo o mampanyifo monkoso na monkon na mohu nipa wote konja no so da wasehwe agisa agra da pae ba sana no kure da di se ahomu behu se odifo bi ani ho oposto ni ho asofo ni ho dano mo be hu me re se mini se mini kosie nyina bedeja se na me kasentiamu no eja bedi akire ama de bonefo nyina se mundie no mo ko amohia na wona obeti we na wanye yem hyehye no mani die na mani hu no se abra obeso se je minima se edano kamenimu ni ho enyeme na me be hye se ka kire me enyeme na me be hye se hey oboni nie enyeme na me be ka kire se wo ya soro panyini na wudi bone enyeme na me be ka kire se ede wo na wudi nsoroma enyeme na me be ka kire se wo ne asoroma ni ntiye enyeme na me be ka kire se pastor wo twantro enyeme na me be ka ntro dia hye wa no se dia wo ye wa asafo ne munie aye wo na wo ba be ka no kore oso wo boni na de ne ho adida
ene echen enti modie mo ba ma adwen se maaja bebusa ma ba yi ano wo se da no e boni na de ne hodi wo bia no yoye de ne hodi se de papa be de ne hodi anya nkwa no sa na boni be de ne hodi anya owuo amane se ma wie madwuma monton pete ne obeji adi no onye hu adwuma ne wonji ndi wonko so ntra ne boni mu na mo beteme nka Rare message etimi shepuni papa yada eye prophet